Nde nwe bena no na ye do nde nyim do so no ni olo ngwa mde wan ani nde ma wan ken so wan na mwani e mana ngole sila hen jo kade men odo dire ade ajiju wa matara ma ani ne no de do o fa ajiju ahụ nwanna Israel ke shi eche juru n'izu ka gara aga nke asabidere isi na eruo n'izu ka a ga-etinyekwa ya ebe ahụ o jụrụ ajụjụ si gịnị ka ndị nsọ ga-eme ebe ka ha ga-anọkwa gịnị ka ha ga-eme n'ụbọchị ndị ahụ nke oke mkpagbu ndị a nwanne m nwoke amaara m na ofu aja echọrọla ya ịbịara ilekwa otu mmụọ echọrọ aja ndị eri aja gị so ama m na ịnọ nsogbu la 99.1 FM Real FM ọ bụ na anyị nnọgbuo n'ihi ya anyị nkọrọ gị Matthew 24 n'izu ụka gara aga kwekwana na nkwasịla anyị nlegharịa na anyị nye inye gị ịkụkwara gị ọdọ mba akwụkwọ mkpughe isi 13 nwanne m gote akwụkwọ mkpughe isi 13 a lụọ bụ ụdị ajụjụ na mbụ ha anyị chọrọ ndị nke Kraịst kamgbe ajụjụ wụlụ kwesịrị ịjụ tụnụ nwa ike amata oge ha wụlụ nọ n'ime ya Chineke hiwara ụlọ ọnọdụ ya tụnụ nwa ike gbanarị ọnọdụ ya ka ajụ onye n'oge adịla Chineke na onwe ya nji aka ya kwenyere ha si ha ngwa ọ bụrụ na ị gawa skuulu ihetala afọ dụla afọ onye nkụzi skuulu gị adịghị ule elewaghịla ha wee mụwa ọgịgara skuulu gị ezigbo ke na mbụ ule ndị ike onye nwaanyị ntira ndị nke aka ya ga-edekwa na-ajụ ajụjụ sị n'oke mkpagbu a ndị nke Kraịst agawa ime otu ole ọ bụ ha anyị si dakpụghị oku tee bata n'ime Kraịst ka onye gị ike ji abụ nwa ka o mejuo gị n'ime mmụọ nsọ n'ihi na ọ bụ mmụọ nsọ nke ị na-edugharị gị nọ gị n'olu ya na ọ sị gị si n'ụlọ ụfụta gị ihe na-afụta ya asịghị bala ụlọ ga eba ịnụ olu Chineke onye ikpe ore nga adịba gị mkpahụrụ oge agwana n'ihi na ụdị ndị iche iche na onye iro njizube ya iji chụọ ndị nke Kraịst ọ bụkwa otu a na onye nwaanyị njizidata ndị mmụọ ozi ya n'igwe n'agbanyeghị na adịghị anya ịhụ ọgwe ma ọ bụrụla gị ikwe ịga ije la ntụziaka Chineke ị ga-ehi inye aka were ebe ị nọ n'ihi na anyị gị mepere gị akwụkwọ mkpughe isi 13 gewa ntị tile onye nwaanyị kwuru n'oge awe nọ n'ime ya akwụkwọ mkpughe isi 13 malite na amaokwu nke mbụ o wee guzo n'aja oke osimiri mgbe hụ anụ ọhịa nke ọ na-esi n'oke osimiri rigopụta na-enwe mpi 17 gewakwa ntị o na-ekpukwa okpueze 10 n'elu mpi ya okay na-enwekwa ha ụfọdụ nke na-ekwulu Chineke n'elu isi ya ngwa medachi obi nwanne ke m ele anya ịda anị otu ya eji gụọ ya la nwa anụ ọhịa nwere mpi 10 n'isi ya nwekwa mpi 7 nwekwa aha nkwulu Chineke mpi 10 ya ahụ mbụcha mba ndị iche iche ndị nkwenyere ya o nwekwara n'ime mpi 7 ya kwa ndị mbụ world powers ndị ndị kwenyere ya ka ọma ndị ọ ga-eji akwara ngwa ọrụ n'obodo niile ndị ọ ga-ega ndị ga-iji obi were ilezi anyị nkwuru adịghị ivu gweta ngwa ahịa gị na anyị ga-erere gị ya ọ bụ na asịrị na-egwala nwa anụ ọhịa lọọ ga-esi oke osimiri gụpụta oke osimiri ha kpọnụ oke osimiri agba ụwa gaa na ịnwe na aghọta anụ ọhịa nke m hụrụ yikwara agụ n'ụkwụ ya dịkwa ka ụkwụ bịa bụ ndị a mbatachen n'oche ọchịchị a bụ ndị agwa agha okwu bụ anụ ọhịa ndị a mbiliri nọ adịghị ka nchere gị echiche ọma ọ bụchawa akụ ndọgbu ọnụ ya dịkwa ka ọnụ ọdụm adịghị onye nwe mbịara ichere gị ndụ ọ bụ ịdọgbu ụlọ ịtarị gị esi were afụtachi ndị nke Kraịst kewa m ntị dragọn ahụ wee nye ya ike ya bụ fallen angel abụ dragọn achụda egwere ike n'ihi na amarala ụlọ ọbụ pasha ogwe wee be nọkwasara onwe wee gwere ike enwere gwere pasịara ndị a mba ụmụ anụ ọhịa ndị a siwelekwa ụwa ma ewotu ndị ụlọ mma mba ụmụ ahịa ndị anyị yi aja dịka mmadụ ndị nọ dịka ndị ọchịchị dragọn akpa na ọkwụ nwere bụ mmụọ bụ dragọn galihi mgbe hụ otu n'etiti isi 7 ya dịka ga-asị na etigburu ya arị ọnwụọ
lee hụrụ otu dịka isi asaa ya dịka gasịla etigburu onye a dịka sịla onye a ndera bifọ lụọ nwụrụla ọ dịkwaghị ya ada ele ya anya ọ dị mma ọ bịa onye ma ọ bụghị ya ewee mee ka ihe otiti ya ahụ nke na-eweta ọnwụ laa. emechakwara ha otiti ahụ nke na-adịla mbụ dịka taa marala onye a dịka gasị onye ache ma onye a ma ọ nwụọla la ha otiti ahụ lọ marasị lọọlaala lọọgbakeela lọọlaghachikwala n'ọchịchị O wee ju ụwa dum anya. ya ewee ju ụwa dum mmadụ dị anya Ha wee so nwa anụ ọhịa ahụ n'azụ. ha ewee so nwa anụ ọhịa ahụ n'azụ mbụ mpi iri ahụ na mpi asaa ka ọdụsọ ya Ha wee kpọọ isi ala nye dragọn ahụ. ha ewee kpọọ isi ala nye dragọn ahụ N'ihi na o nyere anụ ọhịa ahụ iche isi ya. n'ihi na o nyere onye ahụ nọkwasara n'oche ọchịchị dịka mmadụ ma otu ọ dị anụ ọhịa na ọ bụ o ji iche isi ya tifee ya n'aka Ha kpọkwara isi ala nye anụ ọhịa ahụ sị, onye yiri anụ ọhịa ahụ, onye pụkwara ya ibu agha megide ya. ha ewee malite inye isi n'ime onwe ha gbuola wenga ọbụ wọd pawa gbuola wenga eji pawa abụghị ike ngadịla aka wee ndị kọntrị ndị obodo pụrụ ibu agha megide anyị wee malite ikpuchi ala nye anyị isi na wee mụtara ha wee nchọwa Ewee nye ya ọnụ nke na-ekwu oke ihe nkwulu Chineke. ewee nye ya ọnụ nke na-ekwulu aha nsọ Chineke otu mmasịrị ya he mmasịrị ya ya agwa ndị kristians he mmasịrị ya ya ekwuluo mmasịra ndị nke kraịst otu mmasịrị ya ya agwawa okwu ụdị iwu mmasịrị ya ya eti ya mendewe Ewee nye ya ike ime omume ya ọgụ ọnwa 2 ewee nye ya ikike ha sọrọ onye ha na-agba nkwa ọjọọ n'ala Igbo ngwa ngwa lawara abụla n'Imo na a ga-eche gị elee ya nye ya ikike afọ 3 na ọnwa 6 ịmara sodi nne mmiri ikwu Chineke kwuo Chineke sịrị ya dụọla akpa nne mmiri nyara ịmara sị ha niile nwere n'ime ndị nke Kraịst asị gị mee Chineke wee nọnyere wee napụta ndị m bịara ikpere ya n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi ya tụ ụjọ ghara ịtụgụ na onye nwe anyị nkwenyere ta ọnọdụ ya ndị emela provision of nnafọta nye gị o meela provision of ebe mgbabanye gị n'ihi ha naanị nwere nga ọ bụ ike ya ntị ṅa ya ntị ụjọ atụla gị ọ bụla eziokwu la ga idukwa mgbe a ga-ejụwa ndị ndele ekwebeghị ịnara ha ndị ndele ekwebeghị igwere ha ndị ebe a nọwe ọbịa mgbe gboo n'ikpere Chineke ọbịa mgbe akwụkwọ Jenes nsese onye ọbụla nke na-ekpere Chineke nke adịghị akwụ ire ya nga okpukpere Chineke onye otu afụrụ ọhịa n'ihi na mgbe ị ga-ede ele nwanna anya chere na ọ bụ nwanna gị ime onye nwaanyị n'ezi mana ọ bịara emeta gị ọnụ ngwa ngwa o metachara gị ya ghọọ sabọ megide gị gagasị wele gbado ebe ọ nọ onye ekweghị ime ha si mee lele nwe ohe do Oke ihe aha akwụkwọ Matiu kwuru si mgbe a ka ha ga-arara unu. mgbe a ka ha ga-arara unu nye uche gị ndị nwanne gị mgbe a ka ndị ị kpọkwara ndị nke Kraịst ibe gị ndị ị chekwara ọ bụ ndị chọọchị ibe gị laa ga wee rara gị nye n'ihi lee kọra wotu ijide onye nwaanyị jide edubiga gị na-ekpuchita gị ịmaghị na onye kaara ya mbụ sabọ ịmaghị na onye kaara ya mbụkwa otu ndị ahụ ya agakwaga gị ree gị ebe ahụ so n'ihi ya ọ bụ ya mbụ ọnọdụ ịbachi n'ime ya gbuo ha enyere ya mbụ afọ 3 na ọnwa 6 iji rụọ ọrụ ya Baịbụl njisi na onye ọbụla nwere ntachi obi ruo ọgwụgwụ n'ọbụ onye dị otu a ka a ga-asọpụta nwee ntachi obi na ụdị kọndishọn ọbụla etinyere wee gaa ịhụ na kọndishọn a adịla ike enye ụmụ nri ọ dịla ike ogbe gị iri ọ dịla ike na biznes gị ọ dịla ike na ha niile ọbụla ego gị ebe ị nwere na ebe idowara ya Baịbụl si nwee na Chineke ntachi obi lee ya nga ịnapụta nzọpụta gị elite agara niile ụwa na ị chọrọ isi aga isi ekwesịrị lekwa gị ihe niile ndị ala akwụkwọ Pita sịla akwadobere wenye ọkụ ma ego gị ma moto gị ma ụlọ gị asịla ga ịpịachi ụwa dị nọ n'ime dịka ute repịa ya n'ọkụ lụọ niile a lụrụ n'ime ya n'ihi ya lee akpadeghị ha ọbụla eji wede afụtachi Chineke si gị ma ị nwee ntachi obi ruo ọgwụgwụ nwee ntachi obi chere we ruo afọ 3 na ọnwa 6 ị ga-ehụ ha Chineke gị bịata ime gaa n'ihi O wee saghe ọnụ ya ikwulu Chineke. ya ewee saghe ọnụ ya ikwulu Chineke Chineke adụọla akpa nne mmiri nyara ogwe gị dụọkwa akpa ha ọbụla ga-ege gabiga nyara ya ụjọ atụla gị Na ụlọ ukwu ya ruokwala ụlọ ekwu Chineke la ọ ga-ekwulu ha niile gbasara Kristians otu ụnụ njide ekpe na okwesịghị ekwesị otu ga-esi ụnụ mbụkwaka ụnụ mbụke etinye iwu ndị ike megide ụnụ bụ ndị bi n'eluigwe.
ewee nye ya ike ibu agha megide ndị nsọ na imeri ha. E nyere ya ikike ibu agha megide ndị nsọ ndị nke Kraịst na imeri ha. Ghọtakwa ha okwu a m fụtara. Otu nwoke mana ya ndị azụ ahịa n'ụwa, ọ sị na papa ya gwara ya na obodo nna otu na nje emegbuwe mgbe ọbụla sị n'ọbụ obodo a nwe imegbuwe. N'ihi na ngaa ya ngakwara ahịa ebe ka wee gbuo mmegbu niile egwu obiala ya nabatara ya otu a. Si ya dịmkpa aha na papa gị gwara gị na obodo nna otu dịsa emegbu unu gị elitala ụlọ yara nyara akpa mmegbu gawa taa megbuokwa gị ka ị lọwa. Onye nwaanyị nsị na-agụ imeri unu ụzọ esi emeri gị ọbụ otu ole a pụrụ inye gị kọndishọn iji egwekwara ego gị nwekwara ebe idowara ya. Ejụsịla ị gaghị igwere ya, kọndishọn a ga-enye gị mbụla ị ga-eju Jizọs, jụọ ala eze ya, jụ nzọpụta ya. Den emeriela gị were hafụra wedi ego na-edefere wedi ike n'aka. E nyere we ikike na shed gị a ma ọ bụrụ na imefu ha si wee meela ị gaghị nọ na-azụ ahịa gị kwekwara n'ihi Kraịst hapụrụ we shed ọ bụrụla emeriela welaka. E nyekwara we ikike na skuulu ụtụtụ nwa ga ada aga ya dị kọndishọn a ga-enye o ji aga skuulu ma iri chifu ya ọ bụ ya mbụla ọ gaghị ịga. Nke pụtara na mmụọ nsọ nwere ike isi mmadụ kwụsị ụmụ gị agakwala skuulu. Ọ bụghị mmụọ nsọ nwere ike, ọ bụ ya n'ebe ntị we na mbụ na gboo mbụ oge awa ike Chineke ntị. Isi na ikpewara Chineke ị naghị anụ olu nna gị, ị naghị anụ olu onye ikpewara nwanne m he nkọrọgo. Meghachasịkwa obi gị n'ụbọchị ndị a lụọ ịchọghịrị Chineke gị si ya mepee ntị gị mepee anya gị ka aghụghọ niile nke ajọ onye na nji abịa ka ọ bụrụ ihe nsusuru ebe ị nọ. Ị matara gị la onye nwaanyị nyere nwa oge afọ 3 na ọnwa 6 ị ga-iti ya, ị ga-imeri ya n'ihi na ihe Kraịst nkwadobere nye mana gị asụla ntị anụbeghị la anya ahụbeghị ihe ya nkwadobere nye ndị hụrụ ya n'anya, ndị ngere ya ntị, ndị rubere ya isi, ndị mkpọrọ isi n'oke mkpagbu agabiga. Ọ bụrụ ma dị were ugboro 3 n'ụbọchị wee hụ otu owu wee rie ekele Chineke ekele, agaghị ikwe ikwenye nwa atọ n'ọhịa, agaghị ikwe ịnara akara ya, agaghị ikwe ikwe isi ala nye ya. Ihe niile ejiri mara ya egwepụtara na onye nwaanyị nke imeta ndị nke Kraịst nkọtacha ya kọta aghụghọ ya ma otu ọ dị ya so onye nwere ntachi obi nwee ndidi ruo ọgwụgwụ nke oge enyere ha, ọgwụgwụ nke oge enyere ha. Inweela ha ndidi tachie obi chere wewe ọchịchị ọchịchị we rụchaa ọrụ we Chineke m sị lee ya nke ịzọpụta gị. Lee oge mweli nke ndị nsọ lee ya nke iweli gị n'ihi ya nwee ntachi obi nwanne gị m gali. Dede, nke pụtara na ihe oke mkpagbu obodo abịa jewu ndị nke kpọrọ nwa ndị nke Kristian ndị nke Kraịst n'ezie. Ọ bụghị edobe ọnụ, ọ bụghị ndị kpọrọ onwe ha, ndị a Kraịst mere ndị nsọ ya, ndị a Kraịst mere ndị nke ya, lọọ bụ ndị esi na-abịata njem a. N'ihi na ekwesịghị onwe ya amarala ha dị na Baịbụl. Mgbe nwanna Pita ndị asị la ya nọ hụ na ndị mmụọ ozi ka eluigwe mepe anya ya, o lefụrụ anya bịa bịa hụ ihe Chineke rụrụ ntị na-anụbeghị anya la-ahụbeghị. Ọ ga-inye ndị nke Kraịst ndị mmụọ ozi ndị echere ma ọ bụ wele esi rụọ ihe ndị a dum mgbe a bịara bịa n'olu sọ bụ mmadụ onwe ya wee tiweta aha mmadụ gịnị ka ọ bụ lọbụ wee eze n'eluigwe bụkwara eze n'ụwa. Ọ bụ ya mgbe iwe ekwesị ndị a Chineke mere eze n'eluigwe etikwa ngịrị bịakwala ụwa lọbụkwa wee ndomineti, ọ bụkwa wee kakwa inwe, ọ bụkwa wee nwere akụ wadịkwa eri ebe na daanụ dịkwa akachakwa eluigwe ya ele ya bịa bịa eti ya meshọ ndị ike ile onye ka ahụ mbụ ke Kraịst. Ọ marala ha edere na Baịbụl. Ọ bụrụla ị hụrụ Kraịst n'anya lee ga-ekpọ ihe nweta nke ụwa asị. Ọ bụrụla ị hụrụ Kraịst n'anya erite aghara niile nke ụwa lee ga-ekpọ ya asị. N'ihi ya na ọkpụo ose eti ya n'oge iji akpọ ihe nweta ụwa na asị isi a gaghị akpọ ya asị, ọ bụ igekwa ntị. Ọ bụrụ na adịghị Baịbụl ego ada agọta gbalịsi ike hụ lee nọ na Real FM 99.1 every Sunday 8:30 mepee akwụkwọ nsọ gị na ha omimi ndị ala onye nwaanyị nke ide egwefụta ede enye ndị nke aka ya. Mepee akwụkwọ nsọ gị adịghị chọọchị ọ bụ adịkwa na aha chọọchị Chineke mkpọkwasara ya. Ọ bụ deliverance prayer group ndị otu ekpere nnapụta. Ọ bụ ha fụtara n'ihi ya nwanne gị m ekpere ọnọdụ ke na anyị nnọgbuo ọnọdụ ke na anyị mbara n'ime ya gbuo anyị azọbara ụkwụ na ya nlapụ azụ adịghị. Ihe naanị ị gasị ide ekpe ekpere ị gachala lọ ma ihe ajọ obele eji eme
ya ngachọrọ ya malite ikpe ekpere si Chineke ada ụzọ ọbụla m jiri mehie taa biko gbaghara ada ụzọ ọbụla ụmụ m ndị fọrọ m ji mehie taa biko gbaghara gị da wọchị onwe gị da wọchị okwu ọnụ gị da wọchị agwa gị ahịa ị nwere onye iro njisi ma ejighị ụgha ireghị ya gbuo nga ọ bụ ka ị ga-edo onwe gị ọdụ cheta ka Chineke nkara maka ndị ụgha lara onwe ngwa ahịa ọ masị gị dashi ya bata dashi gị dashi ya ya amasị gị nara ego gị esikwa ahịa m ga-ire ngwa ahịa m ya m zuora gị zụrụ ma o zuora gị afọ etila m ụgha n'ọnụ gị bụrụ otu a mee biznes marala aja ebe ije marala anyị nke imecha ga eguzola iru onye ikpe ụwa mbụ Jizọs na anyị ga-ewechala iru oche ikpe a gị lezie anya mara otu iji azụ ahịa mara otu mmadụ ibe gị jide akwabara gị n'ụgha gị chọọ ụzọ isi gbafụta onwe gị lee ihe ọbụla gị na-alụ iji na-eriju afọ nyoma enyoma ma aghụghọ ma ọ dị ya nyoma enyoma ma ụgha ma ọ dị ya nyoma enyoma ma n'ụzọ ọbụla mmadụ ibe gị jide asụ ude na nweta ego ga ka ime ihe ọsịsọ wesụga onwe gị wesụga aka gị na ya lahụ onye nwaanyị si ihe mepe akwụkwọ nsọ mbụ ime gị inwe rapture value nweli nke ndị nsọ otu ị ga-eso zaa prezent n'iru Chineke gbalịsie ike mere mmadụ ibe gị ọma gbalịsie ike ọ bịa mbe ekpere a Chineke nsị na ya na-achọ ọ bụghị aja ọ bụghị ụdị okpukpere ke na anyị kpe ụbọchị adị garịchịrị Chineke aja gbalịsie ike mere mmadụ ibe gị ha ọma gbalịsie ike lụọ ọlụ ebere nye mmadụ ibe gị he nna otu a ga inye aka dubiga gị igbo oke mkpagbu a dịkakwana a na-ekwugasị gịnị ka ndị nsọ ahụ ga-eme mgbe ahụ otu a ga-esi gaa ozugbo otu a ga-esiri eme ya ọ bụrụ onye ka ejidere onye ka ọ dabara dị mgbe ọ gị nwanne ka laa ajụjụ gị mma dịka m gwara gị la Jizọs Kraịst dịka esi deere ya John the Baptist na otu a ka o si gaa dịka esikwa deere ya ile onwe ya na otu a ga ya si gaa adịkwa otu Chineke si deere gị ya mbụla ema gị ọ bụrụla onye nwaanyị zubere n'igbe oke mkpagbu a lega ịtọgbọ ndụ gị n'ihi Kraịst laga wigbu egbu n'ihi Kraịst onye nwaanyị lụ onwe ya nke ịbata ihe a yiri gị laja lega gị ma he mmenwanụ na ọ bụkwa ya nke ịkụfụta gị n'ime aja lega gị ma he mmenwanụ ma aja mba anụ ahụ iyi n'ihi ya atụla oke ụjọ na Chineke gị haziri ọnọdụ ya ugbuora gị ụzọ mgbapụ o mere ka ọ dịrị gị mfe ndị nke Kraịst gbuo abụkwaghị oge awa gị ga iji ekpere gị nga ọ bụ ịrụrụ aka legide gị iru gị rụọ la bank labụ gị sọba ekpere gị dịta aka ụmụ ọhụrụ a ga-achọsiri gị ike site na ahịa ị gabigara n'ụbọchị hụ ịlọdụ gị bịa nyocha onwe otu isi gaa rịọ Chineke mepee ọnụ rịọ ya na ụzọ m jiri mehie taa biko gbaghara adịkwa n'ụzọ ị chọpụtara iji mehie kpọ ya aha si nna biko napụta mgbaghara m lekwa ụzọ m hụrụ onwe m taa kwa omume m hụrụ onwe m taa biko nna gbaghara ịrụcharị ọrụ ụmụ uwe ntoro eto n'ihi na Baịbụl sị na apụrụ ịzọpụta ụmụ gị site n'aka gị onwe gị onye kwere ekwe apụrụ ịzọpụta di gị site n'aka gị onwe gị kwere ekwe ọ pụrụ ịzọpụta nwaanyị gị na-ekweghị ekwe site n'aka gị onwe gị kwere ekwe unu mmata ihe ndị ya na ọlụ uche unu gbuo ọ bụkwaghị oge ekpere nke plus God minus Satan gị si eme ya mbụ nga ebere gosiri iriwa a sị ga-eme ndị otu a n'oge oge anyị nọ n'ime ya gafere otu a n'ihi ya ọ bụrụ na Chineke mbụ nna gị kemgbe oge iji egosi egwu ya ọ bụrụ na Chineke bụ onye nwe gị ke na mgbe oge ahụ iji egosi nsọpụrụ ya lee ebe ị nọ chetakwala ndị mmụọ ozi ya ezidatara wele igwe gara wele abụ ngada ede akọ ka ịkada garaghị eme ịkakwa iche ma ọ bụ mmadụ edetu onwe ha niile ahụ ọwa ka o si aga agha na adị ndara n'okpuru anyanwụ adị ndị bịara vidiyo ya adị ndị bịara ile otu o si aga ha niile eletara we a gawa izi ya n'oche ikpe ma anyị ndụ n'ihi ya na m jisi gị lezie ede anya otu iji na-ebi ndụ otu iji na-azụ ahịa otu iji na-arụ ọrụ ha ọbụla gị ime wasị gị lezie ede anya kwụwakwa aka gị ọtọ sikwa na ihe ọbụla bụ mmehie wezụga onwe gị Second Timothy chapter 2 verse 19 ọ sị ngere ntọala nke Chineke tụrụ lọ na-eguzo ọ bụkwa ka ọ na-eguzo o guzorowo Chineke akawe ya akara nke o si n'iwo ya lee ya maara ndị nke aka ya n'ihi ya ndị nke aka ya onye ọbụla nke na-akpọkwa aha Chineke sila ihe ọjọọ megene wezụga onwe ya ọ bụ ya mgbe ọgwụ ya tụọ ndị isi kebụla otu o mere na Mishak Shedrak na Abednego otu a lọkụ imere anyị otu a otu o mekwara Steven otu a lọkụ imekwara ndị ahụ n'osisi adịso otu ya masịrị wee dozie nye onye ọbụla nke kwere ekwe kweshi ike kpebiere Kraịst hụ ya n'anya ruo ọnwụ ọ sị onye ọbụla nke na-achọ ịtụfu ndụ ya na onye dị ụta nke chọta ndụ onye akwado na-egharịla achọpụta ịtụfuo ndụ na onye dị ụta nke ịlụzu ndụ ya n'ihi ya na ọ bụ okwu Chineke okwu ole n'ihi ụbọchị ndị nke mana gị mbachiri n'ime ya ebe ị na-achọ ịhụ ndụ gị n'anya ịchọghị gị nye okwu ụgha nye aghụghọ ele anya mgbe iji agụ narị Kraịst emaghị
lemagbaghị onye ọ bụ ikpetụbekwara ya mbụ naanị ka ịdị ndụ azụla ọbụ ka ịgọchakwa agụ agachakwa ọgha egbu ụkwa gị gakwa ga ekere oke na ahụhụ ebighị ebi n'ihi ele akakwa mma adị ka unu nji bịala akpụọla m isi chere mkpọrọ ngwa na ọ na-emewe n'ihi ọ bụgodịla Kraịst ọ bụ nnọọ kwuo ọdọ ga-ebịa ma anya adịghị na anya nwa anwụ n'ihi ebe ọ bụla a na-ahụwala elu ụlọ ndị adị gachi kewe nwanne ke m gwere ntachi obi n'ime odudo nsọ n'ime ikwesị ntụkwasị obi so Chineke anyị ọ gaghị ikwe ka ihere mee ndị kwerela ya e nyekwara ya ike iche ebo niile ọbụla na ndị niile ọbụla na asụsụ niile ọbụla na mba niile ọbụla isi laa enyere ya ikike lelee ebo niile ọbụla ga ebe niile Kristian nọ lelee ebo niile ọbụla ga ebe niile ndị nke Kraịst nọ adịzighị ị nwere la akpa gị ngwa gwere gawa la ndị ọbụla nga iguzoro m aha gị guzoro m ndị ọbụla nga ikwesịrị m tụkwasị obi aha gị kwesịrị m tụkwasị obi ndị ọbụla chọrọ ikpere m n'ime mmụọ ụlọ eziokwu ha ọ sọrọ ufuru ubi ya ndị nna ụta nga iguzoro m ọ bụkwa ndị nna ụta bụ ndị Chineke na-achọ ọ bụ ha o si nye ya ikike ime ụta agazuo ụwa niile ndị niile ndị bi n'elu ụwa ga-akpọkwa isi ala nye ya onye ọbụla a na-edeghị aha ya n'akwụkwọ nke ndụ nke nwa atụrụ ahụ na-anụ ya ndị niile bi n'elu ụwa ndị Chineke na-akafughị akara dịka akara na Revelation chapter 6 Revelation chapter 7 ndị a niile na-akafughị akara agaghị ekpuchi ala nye ị hụ na ndị ka akara mkpụrụ ego ga-anara akara ka wee rie kwali ka wee zụọ ahịa ka wee mee biznes asị ndị nna otu a nga ekpuchi ala nye ya ndị nna otu a nga ikwenyere ha niile ofu bịa n'ọkwa ndị nna otu a bụ ndị kpụrụka ala mmụọ nye ha ga-ela n'iyi onye e gburu site n'oge ntọala nke ụwa ọ bụrụ na onye ọbụla nwere ntị ya nọ ọ bụrụ na ọ dịrị onye ọbụla ka adọta ya n'agha ọ bụ n'agha ka a ga-adọta ya Jizọs na-agwa gị otu a onye nwere ntị ya nọ lee onye egburu sitela ịtọ ntọala nke ụwa bitụta ada atọ ntọala nke ụwa mbụ Jizọs lọbụ ya na-agwa gị otu a ị chọrọ ka a dọrọ gị n'agha mgbe ị nụchara okwu ndị a lọbụla agha ka a ga-adọrọ gị ị chọrọ ịga ọka ala mmụọ lọbụghị ji aka gị họrọ ịga otu ọbụla gị ji zubezi nwa chi ọbụbala ndị ozi ya lọbụla ma emee gị ta inwe ike rie nri ta inwe ike nwee ego lọbụghị nji aka gị họrọ otu a ịhọrọchakwana ya lee ga ịta ahụhụ ebighị ebi ọ bụrụ na onye ọbụla ga-eji mma gbuo a ga-eji mma gbuo nụla ya lọsị gị ọ bụrụ na ị nweghị mma agha ma ire ihe chere nwanne gị ọ na-agwa gị sị ọ bụrụ na ị nweghị mma agha ma ire ihe ị nwere ga-azụrụ mma agha la ke na abụghị egwu okwu ọ bụ ya bụ ke nwe okwu a ke na asịla Chineke na onwe ya ji aka ya kwenye hazie ọnọdụ adị ya bụ ozi ikwenye mala egbeghịsị gaga egbu onwe ọ sịla mma agha la a ga-esigbu oge n'ihi na ị gara ifuso Chineke agha ị gara imegide okwu Chineke ọ bụ ya bụ ha o ji sị onye ọbụla nke ga-ewere mma agha sị ka egbuola gị sịla mma agha gbuo oge lee mana sịla abịala bụ efọs gị against ya faith gị ga mịa mma ọ bụghị ọkụ ọkpụkpụ aka ọ bụghị ọkụ igbe egbe ọ bụghị ọkụ mma ha gasị na-eme nke aga Chineke ntị nye ndị ala emefụla aga wee nwa anwụ n'oge a onye nwaanyị ngakwa ide edu na-echekwa ebe ọbụla si gbaba ebe ọbụla si weba awa aba ha sue na ewe eme ọ kpụchala ha niile si wee daghachi ịrụ 5G netwọk a so that ebe ọbụla ị gbabara ta enwe ike hụ nweta gị nke pụtara na ụfọdụ ga-ahapụ ụlọ ha gbaba n'ọhịa nsị gị akatala ngwelatara olu ala ọ bụ ya mbụ ịnụ olu Chineke si edebe mkpa ahụ ịnụ olu onye nwaanyị ya sị ihe n'ụlọ gbafu ọ bụ ya mbụ sisi ile ekpere nke ndị Kraịst a na-ijikwa gị gbuo ịrụrụ aka gị gị ịrụ gị rụọla bankala abụ ya bụ ikpere ekpere gbuo na ị ga-enye onwe gị ekpere tii nwenye ike daa n'olu Chineke tii nwenye ike daa ege daa ama ihe onye nwaanyị si mere oge a wee nọ n'ime ya tii nwekwa ike na-abịaru redio ogu nso adị ọtụtụ ezigbo ndị ozi Chineke onye nwaanyị nyere ozi ndị a ndị sikwala ọnụ wede egwefụta ka mba eziokwu n'ọbadịghị na-adị anyị Chineke nwere ndị ezigbo ndị ozi n'oge na ọchị batara n'ime ọrụ a ị ga-egatala aka weda anụkwa ka mba eziokwu ndị nna otu a sokwara tageti ndị a ga-echụwa n'ihi na onye iro mbiele ndị esila aka wede emekpechi anya unu atụawe n'ihi ya ọ bụdịghị naanị anyị bụ ndị ozi Chineke nọ n'ụwa onye nwaanyị nwekwara ọtụtụ ndị ozi laọchịbara n'ime ubi a laọchịbara n'ime ọrụ a asị gị ka ịgbanwe ntị ọ ga-adịrị ka ị nụrụ mgbagwujuru gị anya tụ ụbọchị ekwe asị gị jụọkwa ajụjụ n'ihi nwanne ka ma ọ dị onye ọdọ ee ajụjụ ọzọ bụ nke sitere n'aka nwanna Ụzọma onye si flyover ọ jụrụ sị n'akwụkwọ nsọ
a sịrị gị ekwela ka aka nri gị mara ihe aka ịkpa gị na-eme. Ya si o kwesịrị ka mmadụ nyecha onyinye na nzukọ abịa mewe ya anasụ ma onye ahụ a na-eme ya anasụ, ya si ihe dị otu o kwesịrị ekwesị. Nwanne kem ha anyị nwere mbe etusi aka adịghị ikpe anyị bịara ikpe. Abịala ha anyị hụrụla akwụkwọ nsọ kwa akwụkwọ Mata isi isii. Chineke nse ebe inye onyinye gị maka ịbịara inye Chineke ma ha ọma ịbịara imere mmadụ ibe gị ma efu ndị obi n'ihi na he nna ụta mbụrụ mitili iri mitiwa ngọzi gị n'eluigwe. Chineke nna gị onye na-ahụ n'ihe ahụ na nzuzo amarala ọlụ ya lụrụ ya enweghị gworo ụgwọ ọlụ kwesịrị ọlụ adụwara gị. Mgbe ị bịara bịa chọọ thank you, mgbe ị bịara bịa chọọ praise ka adịdị aja gị too aha gị sọ ọ bụghị nyere he nna otu, ọ bụrụ mgbe ị nọdụ eri ụgwọ ọlụ a, ọ bụrụ mgbe ị lechara ụgwọ ọlụ a nke iji siri ike rụta anụta bọọlụ ị nyere goolu asị ego foto ya tụọ tụrụ oyi, ọ ga-ede gị mma? Ọ ga-emasị gị? N'ihi ya lezie anya ka nganga na onwe na mfuli elu ghara ime gị iripịa ka ị nụtara anụta. La Chineke na akwụkwọ Mata isi isii na ọsị ga-eme ndị otu a. Asị otu a, akwụkwọ Mata isi isii malite na amaokwu nke mbụ na-asị otu a, lezie anya ka unu ghara ime ezi omume unu n'iru mmadụ. Ọ sị unu lezie anya ka unu ghara ime ezi omume unu n'iru mmadụ, ka ha wee kirie unu. ka ndị mmadụ ghara isi hee lele he nwoke ke na ya eji ya Chineke nji ya lọle he nwaanyị ike na mmere na chọọchị, lele he nwaanyị ike na mmere abụrọda ke lele asịla ọ bụghị ya na uwe ike na onye ke ntị ya ma ọ bụ ọtọ bịa. Ma unu emeghị otu a, unu enweghị ụgwọ ọrụ n'ebe nna unu nke bi. Ọ bụrụ na unu elezipụghị anya n'ọnọdụ ya na unu enweghị ụgwọ ọrụ n'ebe nna unu nke bi n'eluigwe nọ. Ya mere mgbe ọbụla unu na-alụ ọrụ ebere afụla opi n'iru gị. N'ihi mgbe ị na-alụ ọrụ ebere afụla opi. Ọbụna dịka ndị iru abụọ na-eme n'ụlọ nzukọ unu na n'ụzọ unu. Dịka ndị iru abụọ, ndị aghụghọ, ndị iru abụọ ọkọdọ eme ọdọ na-emele ime ụlọ chọọchị ụmụnụ ma ụ na-eso ndawa eme. Adị onye mbịara bịa gbaziri gị shiu bịa chọọchị si ya nyiri gaa chọọchị agwa ndị mmadụ sị na shiu oyi n'ala ọbụdịka gị. Adị onye mbịara bịa gbaziri gị uwe ike ebe ọ gara agaghị agwa ndị mmadụ sị na uwe ya otu nga lọbụdịgị nwe. Adị onye na-ara gị ịchafụ isi ya kezi bịa agwa ndị nwa m ga-aga nara m ya kesị m ga-aga nara m ịchafụ isi m isi dị ekwu ya pụta ndị nnọ nda nnụ lọbịa bịa nara gị ya. Chineke asị ga-emedụla otu a ka ha wee nara otuto efu n'aka mmadụ. na ha chọwa mgbe ị nara otuto n'aka mmadụ tọsị nwanne ị gbalịala nwanne ọ bụghị mere heke ee Chineke gọzie gị ya sị ga-eme ndị otu a sị ghara ịnara otuto n'aka mmadụ ị na-acha ya Chineke agaghị nye gị ọdọ, Chineke agaghị kwachi gị ụgwọ ọdọ n'ihi le na ọla n'ụwa n'ipịa ya. Cheta akpala ọsịla aga iji ọkụ nwalee ọrụ niile anyị lụrụ mgbe anyị ga-alụrụta. Ọ bụrụ achịrị ụlọ a niile rụrụ kee ya dịka ngwugwu gwere ya chiba ya n'ọkụ ọkụ na-ekwarịkwarịkwarịcha nyụọ ndị ọkụ na-efụgo mbụ ndị a ga-ekwe ụgwọ. Ị hụ na ndị ọkụ ripịara mbụ ndị nọ n'ụwa tapụ ya, ọ bụ ndị nọ nara otuto ya ebe na ya sị gị lezi anya ka a ghara ime o sonwere ahụ ọsọ ma ezuola ya ụgbọelu mechie ọnụ. Ibi na adị ọtụtụ ndị la ha ọma emere wee bịa isi weta nke ụwa sị nọ thank God kelee Chineke gị bụ ikpọla kụwasị maka ngere ma maka lọbụ Chineke lụra gị ma ị ga-enye Chineke ekele. Ị na-anụ Kraịst mara lụcha aka ya abịa ikele ya sị ga ebe ala iji ekpe na chọọchị a ga-enye Chineke ekele ka a ga-enye Chineke onye nụrụ ọlụ okele abịala ikele. So ọ bụ ya bụ otu ọnụ nwanne ke m, ọ bụ ya bụ ntụziaka onye nwaanyị gaa n'ọdọ. Ọ nwekwara ajụjụ ọzọ ọ jụkwara otu ụzọ ma ọ sị otu onye ozizi nwa ya bụ onye ori. Ya sị na onye ozizi dị otu a ọ pụrụ ịbụ ezi onye ozizi n'ezie. La nwa ya mbụ onye ohi na onye ozizi ahụ nwa ya wụ onye ohi. Ngwa ka ịgba m na ntị ụmụnna m adịghị ihe ndabara leji adabara mmadụ okpuru anyanwụ na ihe ndabara adịghị onye ọsọ. Adị otu pastọ ọ gbalịsi ike iprichi ihe gbasara ịkwa iko na omume ọjọọ ụmụ mmadụ mewala chọọchị ya eprichi egwa prichicha ya adabala nwa ya nwaanyị ga-atụrụ ime ọkwa. Mgbe eji kpọtụrụ mmanụ ya masị ha anyị ji eprichi na chọọchị ka a ga-emepe ọnụ gwa ndị chọọchị sịkwa ihe ndabara nwa gị ekpuchi na mmehie nwa gị
ya agaghị eme ya ọtụtụ ndị chọọchị na-ahụ na dele ha ọ ga-eka na-ekwusie baịbụl sị zụpụta nwatakịrị dịka ụzọ ya si dị bụ ụzọ Chineke mgbe ụbọchị gasịrị na ọ gaghị esi n'ime ya pụọ. Adụ ụmụntakịrị na-azụkwara zụchakwa otu a ma ajọ onye iro a agbara ha ọjọọ gbaba n'ime we adị ọtụtụ ndị ime mebe akwụkwọ nsọ ekwuola ya na mbụ ịrịọwa Chineke nwasị ya nye gị nwa nye gị nwa ya ekwere nwa nye gị ọ bụghị gị nga obere dịdị ike ekpere n'ihi na ajọ onye iro a mgbanwe ọ dị nwanne n'afọ were ha ọtọtụ ihe ihe niile o si dee eme ụfọdụ ihe ndị a mbụ tee egwere ya kwutọọ ezinụlọ nke Kraịst tee egwere ya ma ije ozi nke Kraịst. Ọ bịa mere onye nwaanyị ji kwuo okwu ọ bụrụ na ị gara anya ntị izuụka gara aga ị chọrọ ịbụ onye ozi Chineke n'imere nke ọma agụụ ọrụ ọma na agụụ ma onye ndị otu ahụ kwesịrị ka enyocha ya enyocha marụta ụmụ ya nnu ma ọ makwala ezinụlọ ka ya chịkọta. Adị ndị la-amaghị ụmụ azụ adị ndị hapụrụ ụmụ ụmụ ekwere aka wezuo onwe ha omimi ndị a Chineke maara ya ọ bụ ya bụ osisi anyị ekpere ikpe ọ bụ ya bụ onye nwe ụwa osisi anyị ekpere ikpe ma otu ọ dị kọnshens gị ga-ede apịa gị hela nwa ị mụrụ mmebiwe ozi ijewa n'ihi ya nwanne ke adị ọtụtụ ndị ha m si laik ha ndị ọcha nwa nwe m otu enwere oke rezaịn n'ọrụ a n'ihi agwa nwa mkpawa kpọwa Chineke rịọwa ya arịrịọla n'isi ụmụgo izu ụka ọdụ anyị ngakwa ebe anyị ga ije olokwa n'ihi oge egwerelu ohere anyị kwesịrị iji kwuo okwu n'ọnọdụ ya a sị ga-eme ndị ọsịsọ imeso onye ndị otu a ọ bụ iji eji ekpere dị aka nwanne ke kpọrọ wee akara ekwentị ndị a akara ekwentị ndị a bụ 07043314844 nke ọzọ 09075798919. ihe ndị a mgbe akara ekwentị ị ga-eji akpọ mebe akwụkwọ nsọ na 99.1 FM Real FM sitala ịkpọ mebe akwụkwọ nsọ sala ịtụziri gị aka sala ịza ajụjụ gị ị ga-eji nke a mara ihe mere ndị nke Kraịst niile si nwee mmasị n'ọrụ ndị DPG.